Bar table installation 3.6 by 1050. Wood and steel leg. Malog ba? Hindi, sumasayaw lang. And bar stool chair. Ayan. Ito yung pangalawa. Sablay. Sablay. Kakapraso lang eh, sumablay pa. Ang tagal nyo nag-usap para lang yan eh, sablay pa. Sablayan nga kanina eh. Kung alam ko lang, di na sana kayo nag-usap. Bar table, high bar table. Maga ba? Hindi no. Matibay yan, gawang ano yan eh. Gawa natin yan eh. Tetable na lang, tapos na yan. Sabay uwi na tayo. Yan o. Tapos yung isa ayun o, sa dulo. Tapos na. Ayan o. Lagyan natin ang upuan para maganda. Maganda tignan. Yan, meron na. Ganda oh. Kompleto na yung upuan niya. Tsaka yung table. Ganda, di ba? Yan, finish na oh.